Hello guys, magluto dito karon guys o sari-sari guys. Ayan guys. Ayan ayan. Yan yung ulam natin ngayon guys, ngayong hapunan. Ayan guys, ayan. Ayan. Pagpalinaw daw yan ng mata guys. Pero sabi nila guys, hindi yung kalabasa yung pagpalinaw ng mata guys. Pira lang daw yung nagkakalinaw ng mata guys. Ayan guys. Kasi pag nakakita ka daw ng pira, lumilinaw daw yung mata mo, hindi daw yung kalabasa yung pangpalinaw. Parang totoo din naman guys. Ayan guys, ayan. Nga pala guys yung karaha natin guys. Ayan guys, ayan. Nilagyan natin ng mantika guys. Ilalagay na natin yung bawang guys. Ayan guys, ayan na guys. So magiging tip muna tayo ngayon guys kasi ayan guys. Oops. Ilalagay na natin yung gulay natin guys. Ayan guys. So ayan guys. Ilalagay na natin yung mga apoy. Oops. Haluin lang natin guys para maamas lang ng mantika guys. May talong, may kalabasa, may ampalaya, saka anong iba. Hindi ko kilala yung ibang gulay guys. Guys, lalagyan na natin ng tubig guys. Para ano guys, yan guys. Lalagyan natin ng tubig guys. Yan. Hindi lang natin masyadong damihan guys. Yan, okay na yan guys. Tapos guys, ito na natin lalagay. Wow! haluin lang natin yan guys. So, pagkakausap guys, mayaman kasi tayo guys. Ayan guys, guys, ayun guys, tatakpan muna natin guys para ano guys, ayun guys, para pagkulo guys, lalagyan na natin mamaya ng ano guys, tuyo yan guys. Ayan. Titingnan natin guys kung kumulo na ba guys. Ayan guys, kumulo na guys. Haluin lang natin guys. Haluin lang natin guys kasi kumulo na. Ayan na. Antayin natin guys na lumambot na yung kalabasa guys kasi ayan guys. Ayan guys. Hello guys, ito na nga pala yung naghihintay sa mga sa luto natin guys na sari-sari guys. Ayan dalawa guys, sila yung unang titikim guys. Tingin ka Beng, mag-hi ka. Ikaw kumakain eh, wala pa. Ayan na. Ayan guys, parang mukbang nilang dalawa yan guys. Sila yung pinakaunang titikim guys. Ayan guys, ayan si ate, saka si Bibi. Hello guys, ayan na nga pala yung ano guys. Tingnan natin guys kung okay na ba guys. Ayan guys, mukhang masarap guys. Ayan guys, naninilaw sa kalabasa guys. Medyo ano na yung kalabasa guys. Lutong-luto na guys. Hanguin na natin yan guys. Oops. Nga pala guys yung ano natin guys. Ayan. Ayan. Unsa man nak? Ini guys. Ada Sarap? sarap. Papa, init. Init. Oh, sorry. Ayan na guys. Guys.
Uy, wag mo masyado damihan, te. Mainit yan, te. Oops. Ito na yung finished product natin, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Para tayong Muslim, guys, kasi hindi sila kumakain ng karne, guys, tuwing Biyernes sa Martes, guys. Ayan, guys. Biyernes ngayon, guys, kaya hindi tayo kakain ng karne kasi wala din tayo pambili ng karne. Gulay lang ano natin, guys. Walang halo yan, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Kumakain na sila, guys. Hinalo ko yung gulay, guys, sa kanin nila, guys, para sumarap, guys. Bing, sarap, Bing. Ang sarap, guys. Ayan, guys, mga bata pa lang yan sila, guys, kaya tinuturuan ko yan sila, guys, kumain ng gulay, guys, para ano, guys, para hindi puro chichirya, junk food, saka ano, guys, saka hindi ko yan sila pinapalaro, guys, tuwing ano, guys, pag hapon na lang, guys, sa kasama nila akong maglaro para masaya, guys. Yan, guys.